मुकुलित केश करे मुकुलित केश करे क्यों निमंत क्यों कार्य ए भूल उद्यान रे बुलाबुली करुछ किए तुम रूपसी किए तुम कुह ए बाबू मो बुझी पानी आमे सांग माने खेलुवा समय तमे एमती हठात पशि आसिला जे किए तुमे कहबी रूपसी कहबी मु आसी मो भाई को खोजिबा निमंते तुम्हें कौन मो भाई को देखी जा ए बाबू आमे फूल बन खेलुवा समय काहाकु भी देखिनो सत कहछ हाँ मो सत कहूची आलो रे पसी जेते बेले देखा देखी हे जाइछि कौन कहि परिबो तुम निज परिचय मो परिचय हाँ देख ना बाबू मो पिता मते कहचंती अजणा अचिना व्यक्ति को तो परिचय जमार कहबोनी बोली रूपसी जेते बेले सखाले उठिली प्रथम थर तुमको देखु अछि सेति पई तुम परिचय कि नेवा पई चाहेछि सतरे बाबू हे बाबू जिते बेले आपने फुलवन घर पशि आछंती मो अनुसारी प्रथमे तमे मते परिचय दे दियो तापर मो निश्चय भाबी ठीक अछि रूपसी मन कर्ण दई कि सुन नहिले मो परिचय भूली जीव आलो रूपसी मु होछि माणिक्यगढ़र माणिक्यगढ़र राजा देवदत्तଙ୍କ कनिष्ठ पुत्र नाम मो अभय अभय वाह बहुत सुंदर नाटा सत कहछ हाँ बाबू हेले रूपसी निज ठिकणाटा सतरे तो बाबू मु सिना आपन को परिचय मागी नहीं छी हेले भी मो मध्य आपन निश्चय परिचय कहबी ए बाबू रूपसी मो होची ए सबरपल्लीर अच्छा पुंडरी वैदंक एकमात्र झिया हाँ हाँ आउ पद सबरंक गेले नातुणी नाम मोर होची अंजलि कौन कहले अंजलि अंजलि आलो ये अंजलि बड़ा दुखर विषयटे कहवाक चाहूची दुखर विषय हाँ अंजलि कौन छी बाबू देख अंजलि आज के 2-3 दिन हो गला मो भाई को खोजु खोजु सही 2-3 दिन भितर मु किछि खाइनी मते किछि खाइबा को दे पारिबो कि खाई नाहंती ता मन आपण भूखी रहचंती हाँ हिली बाबू एटा जे संसार फुलबना हाँ तो आई संसार फुलबना भितरी मु तम भाई खाइबा ने के आसीबी कोठु सत कथा ठीक अछि अरे 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 कुआड़े चली जाचंती ए बाबू तमे जमारी मन दुख करनी ए पाखरी ना मो कुड़ियाटी अच्छी मो कुड़िया को जीवी आ तुम निश्चय खाइबा नहीं आसबि सत कहछ अंजलि थिले बाबू तमे से पर्यंत मते अपेक्षा करि पना निश्चय सत कहछ सत कहछ ए बोल माने सुन ए बाबू कहचंती ताको बोझरे भोक होची बोले हालपा मो कुड़िया को जाउची आ बाबू को पई निश्चय खाइबा नहीं आसबि हालो हेले से पर्यंत तमे बाबू कर बड़ देखाशुना कतो बुझिला ठीक अछि लो शीघ्र फेरी आसीची हां जाउची लो हालपा रूपसी देखी हेले तुम पापरी रूपसी केबे भी देखिनी सेति पाई कथा टे पचारिया पई चाहूची की कथा जा कहबो सत्य कहबो ठीक अछि तुम पापा हां तुम पका को भल्ल पाउछ ना ना भल पाउनते ना किबा को राज्य को देशर विवाह प्रस्ताव नै आसी जते कि ना ना माने एका छते हां जा हो जाओ तुम मुखरे वाक्य सुनी ए अबुझा मन टिके शांति मिलिला सतरे ए जुबरा तमे केबे का को भाले पाइछ तमे बाहेलानी अरे नाही तमे देखिला छ तो बेटा छे ए जुबरा तमे देखिबा को बहुत सुंदर अरे वाह तुम्हें माने भी कम नहे हेलो सौचरी माने तुम्हें भी देखिया पाई भारी सुंदर हां ए देखो तुम पास गलई बोधे हां हां
ବାବୁ ଏ ବାବୁ ବାବୁ କୋଉଠି ଆସିଗଲା ମ ନାଇଁ ଅଞ୍ଜଳି ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଦେଖ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଛି ଏଇ ପାଣି ନିଅ ଆଉ ଏ ପାଣିରେ ହାତ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଆସ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ମାଡ଼ି ଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି। अरे बाय एमिति सुस्वादु खाद्य एमिति सुस्वादु खाद्य मो राजक्य खाद्य रे केबे खाई नथिली। सतरे बाबू आपण खाଇବା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଛି। हां अंजलि ହେଲେ ବାବୁ ଆମେ ହଉଛି ଗରିବ ଝିଅ ମୋ କୁଡ଼ିଆରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ସେସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। अंजलि सतल सतल लक्ष्मी रंधा परी लागिला। हेलो ये अंजलि तुम रूप जेमिति ना सतरे तुम गुण सेमिति आउ गोटे कथा जानि अंजलि तुमको जे बायब ना से खूब बड़ भाग्यवान। ସତ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ सत कहूची अंजलि तुम रूप जेमिति सतरे तुम गुण सेमिति तुम गोटे लक्ष्मी प्रतिमा नारीटीए तुमको जे जन्म देछती सेही रत्न गर्भा माँ कोटी थाई मो कोटी कोटी नमस्कार करुछि। ଥାଉ ବାବୁ ଥାଉ ଆଉ ଆଗକୁ ଜମାରେ ବି କହିବେନି। अंजलि ଏଇ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିତାମାତା କଥା ଭାବିଦିଏ ସତରେ ବାବୁ ଏଇ ହୃଦୟ ମୋର ଫାଟିଯାଏ। अंजलि ଏଇ ବାବୁ ସେଇ ଦିନର କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବାଘ ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋତେ ମୋ ବୈଦ ପିତା ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ଦେବତା। अंजलि बीती जाइथिबा कथा को मने पकाई निजक निजे दुर्बलता भावतु नाही। आज एठी मु तुमको अनुरोध कर कहूची तुमे सदा सर्वदा खुशी रहिया ପାଇଁ चेष्टा करिबा। ରହିବି ବାବୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। आलो ये अंजलि तुम अतिथि सत्कार अजस्र खुशी होई मु तुमको छोट उपहार टी देबा ପାଇଁ चाहूची। ଉପହାର हां ପୁଣି ମୋତେ हां अंजलि ଏଇ ବାବୁ ତମେ ପୁଣି ମୋତେ କି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? की उपहार ए देखि पारुछ ए छोट उपहार टी देबा ପାଇଁ चाहूची। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଉପହାର ଜମାରେ ବି ନେଇପାରିବିନି। काहे की ଏଇ ବାବୁ ମୁଁ ତମ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ବୋଲି ତମେ କହୁଛ ମୋତେ ଏତେ ଦାମୀ ଉପହାର ଦେବାକୁ। अंजलि अरे मैं तुमको कौन खराब उद्देश्य से देवा चाहूनी गोटे बंधु हिसाब से देवा चाहूची। ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋତେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ମନା କରିବି। ठीक अच्छी अंजलि एटा होची आम प्रथम देखा प्रथम उपहार। अरे जीवन रे जेमिति भी कष्ट आसुना कहीं मु देथिबा उपहार को तुम्हें सदा सर्वदा तुम पाखरे रखिबो। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ ମୁଁ ତ ठीक अच्छी प्रेम है
କେମିତି ବିତି ଯାଉଛି କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଆଲୋ ଏ ଅଞ୍ଜଳି, ଆଉ କୋଉଦିନେ କୋଉଠି ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ ତୁମେ କଥା ହବ ତ? ଏଇ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେବିନି କେମିତି? ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖା ହେବି ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହେବି। ଅଞ୍ଜଳି, ସେଦିନ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥାଟେ କହିବି। ହଁ କଥାଟି କହିବି ହଁ। ହେଲେ ବାବୁ ସେ କଥା ଆଜି କହିଦିଅ ନା। ନା ଅଞ୍ଜଳି ନା, ଆଜି କହିପାରିବିନି। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଭାଇକୁ ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ। ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଯିବାକୁ ହବ। ଚାଲିଯିବ? ଏଇ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା କି? ହେଲା ବାବା ହେଲା, କୋଉଠି ଦେଖା ହବା, କେବେ ଦେଖା ହବା? କୋଉଠି ଦେଖା ହବା? ତା ମାନେ ତମେ ମୋ ସହିତ ସତରେ ଦେଖା କରିବ? ସତରେ ଦେଖା କରିବି। କୋଉଠି ଦେଖା ହବା? କୋଉଠି ଦେଖା ହବା? ହଁ, ଆମ ଗାଁରେ ନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତମକୁ ସେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ସତ କହୁଛ ନା? ହେଲେ ବାବୁ ତମେ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ ନା? ଅଞ୍ଜଳି, ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଯୋଉ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାଇଛି ନା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବି। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି କଥା ଦଉଛି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଅଞ୍ଜଳି, ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏଇ ବୋଲା ହଁ ବାବା। ସତରେ ମା ସେ ବାବୁ ନା କେତେ ଭଲ। ବହୁତ ଭଲ ଲୋ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ବୋଲି ସେ ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ ସତ କଥା ଟିକେ କହିବି, ସତ କହିବା ଗଲେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଉପହାରକୁ ନା ମୁଁ ମୋଠୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରିବିନି। ଏ ସାକ୍ଷୀ, ଆମକୁ ଯେ ଅନେକ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମକୁ ବି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଯିବା 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 ଯିବା।